हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हराइघाट फिटनेस। आज मैं एक दूसरा टॉपिक में बात करना चाहता हूँ, जैसे वेट लिफ्टिंग। आप लोग को सबको मालूम है 2020 में टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड प्रॉब्लम ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन हो गया था। अभी फिर से टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स 23 जुलाई से 2021 में शुरू हो रहा है। और इसमें हम लोग को वेट लिफ्टिंग की तरफ से मीराबाई चानू पार्टिसिपेट करेंगे। मैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग के साथ। आप लोग को सबको मालूम है, कुछ दिन पहले तक 2010 तक इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एक बैन ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन उस बैन होने के बाद इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने बैन करके रखा था। बहुत बुरा दिन आया था इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। उस टाइम में हम लोग को फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना था राज्यसभा का माननीय सांसद श्री वीरेंद्र प्रसाद बैश्य जी, और उसका नेतृत्व में इंडियन वेट लिफ्टिंग फिर से जिंदा हो गया। और आज इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वन ऑफ द बेस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया माना जाता है। और ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को आगे लाने के लिए माननीय सांसद वीरेंद्र प्रसाद बैश्य जी, प्रेसिडेंट इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, उसका बहुत बड़ा हाथ था। जिस टाइम हम लोग एक वर्स्ट पोजीशन से गुजर रहा था इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तब उसने आके फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना। और उसके बाद उसने जितना भी हम लोग के साथ ड्यूज था, मतलब फाइन था, करोड़ रुपए का फाइन था, वो फाइन हम लोग को फुलफिल करने के लिए उसने बहुत हेल्प किया। और हम लोग का इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का डायनामिक जनरल सेक्रेटरी सहदेव जादव जी, वो भी एक बहुत हम लोग का एक डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी है। उसने भी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को अभी ये मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया। और वो हमेशा उसने अपना जॉब भी रिजाइन कर दिया ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के लिए। तो उसका अपने नौकरी भी उसने VRS ले लिया था नौकरी से। तो इतना डेडिकेटेड पर्सन है सहदेव जादव जी। वो इंटरनेशनल कैटेगरी 1 रेफरी है। और ये दोनों प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को एक नया जीवन दान दिया है। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक का बात कर रहा हूँ मैं, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय भारोत्तोलन के माननीय प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र प्रसाद बैश्य जी, इंडियन कॉन्टिजेंट के सेफ द मिशन चुना गया है। और उसका नेतृत्व में भारतीय जितना भी ओलंपिक का टीम है टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहा है। और हम लोग यहाँ से हार्टिएस्ट बेस्ट विशेष देता हूँ मैं प्रेसिडेंट सर को। और सेफ द मिशन ये हम लोग का लिए बहुत गौरव की बात है, जो वेट लिफ्टिंग का प्रेसिडेंट, और ये हम लोग का असम का है, गुवाहाटी का है। तो सर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इंडियन कॉन्टिजेंट्स बहुत अच्छा रिजल्ट करे। उसके बाद हम लोग का सम्मानीय सेक्रेटरी जनरल इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सहदेव जी भी टोक्यो 2020 में जा रहा है एज ए इंटरनेशनल कैटेगरी 1 रेफरी। उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप भी खूब अच्छा से रेफरीशिप कीजिए। और हम लोग को हार्टिएस्ट बेस्ट विशेष आपके तरफ भी है। इसके ऊपर हम लोग का जो एथलीट है, हम लोग का इंडिया का गौरव है, इंडिया का प्राइड है, वो है पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित मीराबाई चानू है। वो 49 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू पार्टिसिपेट करेंगे। और ये मीराबाई चानू बाय बर्थ मणिपुर का है, और अभी ये NFL गुवाहाटी में वो अपॉइंटेड है, अपने करता है उधर। तो मीराबाई चानू अभी वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक पोजीशन में है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, वर्ल्ड चैंपियन है।
हम लोग इस बार सारा देश मतलब स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ये आशा करता है कि मीराबाई चानू को एक बार मेडल जरूर मिलेंगे। और इससे पहले हम लोग को वेट लिफ्टिंग का मेडल मिला था 2000 में कर्णम मालेश्वरी जी को, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक में 2000 में। और उसके बाद हम लोग आशा करता है मीराबाई चानू ने एक अच्छा मेडल लाएंगे हमारे लिए। हम लोग तो गो फॉर गोल्ड के लिए हम आशा करता है। मीराबाई चानू का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं, और हम लोग के लिए मीराबाई चानू एक मेडल जरूर लाएंगे। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टेड बेस्ट विशेस मीराबाई चानू। ये मीराबाई चानू मेडल विनर इन कॉमनर ये साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी में। ये है गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद एशियन में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है उसने। और बहुत हम लोग आशा करते हैं मीराबाई चानू को एक मेडल मिलेंगे टोक्यो 2020 में। एक संभावनापूर्ण प्राइड ऑफ इंडिया। माननीय राष्ट्रपति जी से वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला है उसको। ये हम लोग का भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको बधाई देते हुए मीराबाई चानू को। ये हम लोग का मीराबाई चानू का दोनों कोच है, द्रोणाचार्य अवार्डी विजय शर्मा एंड संदीप कुमार। ये दोनों अभी पहुंच गया टोक्यो में कोच के साथ। Come on! Get out! Yeah! She just took it away from Jiang, and Jiang wants it back. 120 kilos, please. আসাম ৱেইট লিফটিং এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এখন প্ৰেছ মিট আহ্বান কৰা হৈছিলে, আৰু তাতে উপস্থিত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা অহা ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ আমাৰ ৰিপৰ্টাৰসকল, আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম ভাৰোত্তোলন সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰী বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া, তাৰপিছত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বিষয়ববীয়া এছ'চিয়েট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বিষ্ণু নিশা ডাঙৰীয়া, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী অংশুমান দত্ত। আজিৰ এই প্ৰেছ মিটখন দিয়াৰ আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে টকিঅ' অলিম্পিক অহা 23 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু টকিঅ' অলিম্পিকত অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিব, এইটো তাতে চবে জানে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এইবাৰ ইতিহাস ৰচনা কৰি অসমৰ কাৰণে এটা পদক জয় কৰি আহিব, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সুনাম কৰি আহিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। তেখেতক আমি আন্তৰিকভাৱে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এটা ভাল ফল দেখুৱাওক। লগতে আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এয়ে যে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে
Sri Virendra Prasad Vishwa, Member of Parliament, Rajya Sabha, President Indian Weightlifting Federation, Assam Weightlifting Association, the Vice President, International Weightlifting Federation and Asian Weightlifting Federation. তেখেতে আজি আমাৰ যিটো ভাৰতীয় দলৰ যিটো অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাই এটা সেফ দ্য মিছন হিচাপে তেওঁ অলৰেডি তেওঁ ৰাওনা হৈছে টকিঅ'লৈকে গতিকে এইটো অসমবাসীৰ কাৰণে এটা আমাৰ গৌৰৱৰ কথা এগৰাকী প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি যিয়ে তেওঁ আজি অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়া জগতৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছে তেওঁক আজি এটা সন্মান দিয়া হৈছে আৰু সেইটো আমি গৌৰৱান্বিত তেখেতৰ কাৰণে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে আমি আৰু লগতে আমাৰ মীৰাবাই চানো আছে তেওঁৰ কাৰণে আমি শুভেচ্ছাৰ কাৰণে আজি প্ৰেছমিটখন আহ্বান কৰা হৈছে আমাৰ বীৰেন্দ্ৰৰ বিষয়ত বীৰেন বসু ডাঙৰীৰ বিষয়ত মই এটা কথা কওঁ বীৰেন বসু ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ সাধাৰণতে কি হয় আমি দেখা পাওঁ যিবিলাক স্পৰ্টছত খুব ভাল দিন আহে বা ভাল এটা পৰিৱেশ বা বিৰাট নাম হৈ থাকে সেইখিনি সময়তে সাধাৰণতে স্পৰ্টছ ফেডাৰেশ্যন বা এছ'চিয়েশ্যনবিলাকৰ কাৰণে মানুহ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যে এইটো এছ'চিয়েশ্যন মই যদি সোমাব বা মই যদি প্ৰেচিডেণ্ট হওঁ মোৰ নাম হ'ব বা এনেকুৱা এটা ভাৱ মানুহ যিটো আমাৰ জেনেৰেলি হয় সদায় ভালটো ফালে যাব খোজে কিন্তু আমাৰ মাননীয় সংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই যেতিয়া ইণ্ডিয়ান ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যনৰ তেওঁ দায়িত্ব লৈছিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়ান ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যন বেন আছিল ৱেইটলিফটিঙৰ এই বিপদৰ সময়ত এগৰাকী মানুহে আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰেচিডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে কোনেও কিজানি অসমৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসত কিজানি এইটো বিজয় ঘটনা যে দুখৰ দিনত বেয়া দিনত আহি ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যনত সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈছে সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ এই বেন অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো আমাৰ কোটি কোটি টকাৰ ফাইন লগাই পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যন বেন কৰি ৰাখিছিলে সেই বেনৰ পইচাবিলাক দি বা সেই ফাইন ভৰি আমাৰ খেলুৱৈ খেলাই 2010 চনত কমনৱেলথ গেমছ হৈছিলে দিল্লীত তাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াই বহুত মেডেলছ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আমি তেখেতক আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাওঁ বিপদৰ সময়ত তেখেতে ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যনত আজি যিটো এটা চবেই ভাবিছিল যে ৱেইটলিফটিং আৰু ৱেইটলিফটিং গেমটো খতম হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াত ৱেইটলিফটিং নাথাকিব সেইকাৰণে বেয়া লগা গতিকে সেই ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যনক আজি জীৱিত কৰি আজি তেখেতে ছেফ দ্য মিছন হৈছে ভাৰতীয় দলৰ এইটো আমি অসমীয়া হিচাপে অসমবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যে আজি এই সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতক আমি ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতক আমি বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ লগত পোৱাৰ কাৰণে কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ কাৰণে তেখেতে আমাক সময় দিব পৰা নাছিলে তেখেতে ছেফ দ্য মিছন হৈছে বহুত কাম থাকে আগৰ পৰাই গতিকে তেখেতে পৰা নাছিলে আৰু তথাপি আজি আমি ইয়াৰ পৰাই তাক মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতৰ নেতৃত্বত আমাৰ ভাৰতীয় দলে খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আমি এটা দ্বিতীয় প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ৱেইটলিফটিঙৰ যিগৰাকী আমাৰ কোৱালিফাই কৰিছে টকিঅ' অলিম্পিকৰ কাৰণে তেওঁ হৈছে মীৰাবাই চানু আপোনালোকে শুনি ভাল পাব এটা কথা যে মীৰাবাই চানুৱে জন্মসূত্ৰে মণিপুৰৰ হয় চাকৰি সূত্ৰে কিন্তু আমাৰ NFL ৰেলৱেৰ বিপুল আছে তেওঁ NFL এমপ্লয়ী মালিকৰ ৰেলৱে হেডকোৱাৰ্টাৰত গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা আৰু মীৰাবাই চানুৱে 49 কেজিত পাৰ্টিচিপেট কৰিব 49 কেজিত তেখেতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেওঁ আৰু আমি ইণ্ডিয়ান ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যন 2000 চনত আমাৰ কৰ্ণেল মালাশ্বৰী ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলে তাৰপিছত আমি এইবাৰ আশা ৰাখিছোঁ মীৰাবাই চানুৱে এইবাৰ আমাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে এটা মেডেল পাব আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ৰেংকিঙত আছে তেওঁৰ যিটো ৰেংকিং এতিয়া পজিশ্যনটো আছে সেই হিচাপত মীৰাবাই চানুৱে মেডেল পাব